Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisha Syaratul Askia, and today I want to interpret Nadira Nurani Afifa as student speaker in class of 2020 Harvard Chan School of Public Health. So let's get started. Now, I'm pleased to introduce our student speaker for the class of 2020, Dr. Nadira Nurani Afifa, who earned a Master of Public Health degree from the Department of Global Health and Population. Hari ini, dengan senang hati, saya memperkenalkan mahasiswa pembicara kita angkatan 2020, Dr. Nadira Nurani Afifa, yang mendapatkan Master of Public Health degree dan di Global Health and Population Department. Nadira joined the nutrition concentration, where she was involved in several projects related to malnourished children, especially stunting in low and middle income countries. Nadira sendiri bergabung dengan konsentrasi gizi dan juga mengikuti beberapa proyek yang ada hubungannya dengan anak-anak seperti anak-anak kurang gizi dan khususnya di stunting di negara yang pendapatannya rendah dan menengah. During her studies, she had the opportunity to visit Tanzania to work on malnutrition issues among in-school adolescents in the city of Dodoma, along with several other Harvard students. Selama studinya, Nadira mendapatkan kesempatan berkunjung ke Tanzania untuk menangani masalah malnutrisi remaja sekolah di kota Dodome dengan beberapa mahasiswa Harvard lainnya. Nadira grew up in Jakarta, Indonesia, and received her MD degree cum laude from Universitas Indonesia. Nadira sendiri dibesarkan di Jakarta, Indonesia, dan dia meraih gelar MD dengan predikat cum laude di Universitas Indonesia. She served as a general practitioner in rural West Nusa Tenggara, Indonesia, where she worked on multidimensional issues, from child nutrition to poverty. Sebelumnya, Nadira adalah seorang dokter umum di sebuah desa di Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dan bekerja di bagian yang menangani multidimensi di gizi anak dan kemiskinan. Outside of the academic world, Nadira writes for a variety of newspapers. Today, she aims to help the Indonesian government address several public health challenges, including the COVID-19 pandemic. Dan di luar dunia akademik, Nadira juga menulis banyak sekali surat kabar atau koran, dan sekarang dia punya tujuan untuk membantu pemerintah di Indonesia untuk menangani kesehatan masyarakat, khususnya juga di dalam kondisi pandemi COVID-19. She believes that her experience working both as a clinician and a public health professional will uniquely position her to contribute to the future vibrant development of Indonesia. Nadira, welcome. Dan di sini dengan pengalamannya, dia percaya dengan pengalamannya sebagai dokter dan profesional di bidang kesehatan, masyarakat akan memposisikan dia sebagai secara unik dan istimewa untuk dan terus untuk berkontribusi di pembangunan Indonesia. Dan Nadira, selamat datang kembali. Good afternoon, everyone. Greetings to Dean Kim, faculty, staff, and alumni, and to the class of 2020. Congratulations! Selamat siang semua, salam untuk
salam untuk Dirkim, fakultas, staf dan alumni dan seluruh teman-teman angkatan dan selamat untuk seluruh teman-teman angkatan 2020. Congratulations to our parents, friends, and loved ones without whom today would not be as special as it is a day we have all earned and cherished together. Let me ask you a question. How many of you, when you were little and you were asked, what do you want to be when you grow up, say public health professional? Selamat kepada orang tua, teman-teman, dan orang-orang yang disayangi, karena tanpa mereka, hari ini tidak akan spesial hari-hari sebelumnya. Dan izinkan saya bertanya, berapa dari Anda semua saat kecil dan ditanya ingin jadi apa saat besar, langsung menjawab ahli kesehatan masyarakat? Me neither, yet here we are. 2 years have passed since we graduated, and it still feels surreal for me to be on this podium and gather with you all once again in our beloved school. For me, Harvard Chan played a very important role in my public health journey. Saya pun juga tidak bisa menjawab seperti itu, dan di sini selama 2 tahun sejak 2 tahun dan sampai kita lulus masih tidak menyangka masih tidak menyangka akan berdiri di podium ini dan berkumpul dengan kalian semua. Dan untuk saya sendiri, Harvard sangat berperan besar, penting di sepanjang perjalanan saya di kesehatan masyarakat. I will never forget my first day of orientation at this school. I ate my lunch in the bathroom stall with my feet on the toilet seat so no one would know that I was there. Back then, I was so afraid of everything. Above all, the coffee break. Saya tidak akan lupa di hari pertama saya orientasi di sini, saya makan siang di dalam kamar mandi dengan 2 kaki yang dinaikkan sehingga orang tidak tahu saya ada di sana, dan saya sangat takut pada di mana masa ada coffee breaks atau istirahat. I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong, and I was afraid of being seen as different. Even by just wearing a hijab, I already made my identity clear without even needing to tell anyone what I believe in. And I had seen a lot of news around Islamophobia, and it concerned me. Dan saya tidak tahu apa yang akan saya katakan. Saya takut jika saya salah berbicara, dan saya takut saya dianggap berbeda. Dan karena bahkan dengan saya menggunakan hijab, saya sudah tidak perlu lagi menjelaskan siapa saya, dan tanpa perlu saya bilang tentang kepercayaan saya. Dan saya juga khawatir dengan Islamofobia, dan itu sedikit membuat saya ragu dan takut. However, in just my second week at school, my perception began to change. I found a praying room downstairs. Surprisingly, the school provides us with a very convenient praying room, equipped with all things we need for praying. Dan di minggu selanjutnya, di minggu kedua sekolah, persepsi saya sudah berubah karena saya menemukan ruangan untuk sholat atau beribadah di lantai bawah, dan itu sangat nyaman dan lengkap untuk saya beribadah. What made it even more special, it was my Jewish friend who showed me the room because he saw me praying under the stairwell. Dan yang membuat itu lebih spesial lagi, karena yang memberitahu saya tempat tersebut adalah teman Yahudi saya, karena melihat saya beribadah di bawah tangga. Equality, inclusivity, unity. I cannot think of any better place
I could learn those concepts but here. Little by little, Harvard Chan and all its people have become my new home, 10,000 miles away from my original one. Albeit slowly. Dan I kesetaraan, pengakuan, dan persatuan. Saya tidak dapat mempelajari konsep-konsep tersebut kecuali di sini. Sedikit demi sedikit, Harvard dan semua orang-orangnya menjadi rumah bagi saya. Yang 10.000 mil lebih jauhnya dari sini. Menjadi rumah kedua bagi saya yang 10.000 mil jauhnya dari rumah asli saya. Come back to be the confident person my mom has raised me to be. My mom is here, by the way. Dan perlahan saya kembali menjadi pribadi yang percaya diri, seperti yang ibu saya seperti orang yang dibesarkan oleh ibu saya. Dan kebetulan ibu saya hadir di sini. Okay, that's all for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.